Tužni aspekt ove priče je to da su skoro svi čuli za Frankensteinovo čudovište, ali davne 1818. godine je nastao roman Frankenstein, a napisala ga je engleska autorica Mary Shelley. Putujući kroz Evropu 1815. godine, krećući se duž rijeke Rajne u Njemačkoj, Mary Shelley se zaustavlja u jednom gradu koji je 17 km udaljen od zamka Frankenstein, gdje je 2 stoljeća ranije jedan alhemičar bio uključen u eksperimente. Zatim je otputovala u regiju Ženeve u Švicarskoj. Galvanizam i okultne ideje bile su teme razgovora njenih saputnika, posebno njenog ljubavnika i budućeg supruga Persija Shelleya. Godine 1816. Mary, Percy i Lord Byron imali su takmičenje ko bi mogao napisati najbolju horor priču. Nakon izvjesnog razmišljanja, Shelley je bila inspirirana da napiše priču o Frankensteinu. Ta priča je prerasla u neprevaziđen gotski roman koji svjedoči o stradanju jednog nesrećnog stvorenja. Iako je Frankenstein prožet elementima gotičkog romana i romantičarskog pokreta, on se smatra prvom istinskom naučno-fantastičnom pričom. Za razliku od prethodnih priča sa fantastičnim elementima, nalik onima iz kasnije naučne fantastike, u ovoj knjizi glavni lik donosi namjernu odluku i okreće se modernim eksperimentima u laboratoriji kako bi postigao fantastične rezultate. Roman je imao značajan utjecaj na književnost i popularnu kulturu, te je iznjedrio kompletan žanr horor priča, filmova i predstava. Uzvišena snaga proze, groteskni likovi, nestvarno živopisan pripovjedački stil i višeslojna tematika čine samo djelić vjerodostojnosti remek djela Mary Shelley. Kroz knjigu pratimo Viktora Frankensteina, naučnika briljantnog uma, koga ambicija goni da ode korak dalje od svega što je bilo koji smrtnik dotad uradio i preuzme ulogu tvorca, te da sam načini život. Uz prasak groma u mračnoj noć, njegova zamisao oživljava. Da li će to stvorenje biti savršeno biće kako je Viktor zamislio ili čudovište koje će se okrenuti protiv sopstvenog stvoritelja. Knjiga nudi mnoge zanimljive puteve filozofskog istraživanja ako neko želi da razmišlja o takvim stvarima. Na primjer, aluzije na religiju i postanak, moguće kritike korištenja nauke za igranje Boga i odnos između stvoritelja i kreacije. Frankenstein je iznenađujuće i dalje zastrašujući u današnjem svijetu, ali ne na način na koji smo možda navikli u horor filmovima strave i užasa. To je duboko psihološko štivo. Postoji jedinstveni užas u razmišljanju da ste sigurni, u razmišljanju da je oluja prestala, a onda kada vidite kako se ponovo diže, u laganom spuštanju u ludilo dok vaša porodica umire oko vas, u shvaćanju da baš kada ste mislili da ste sigurni, sve se može promijeniti. Neki od aspekata koji više dižu kosu dolaze u sitnim detaljima. Na primjer, da posada originalnog broda vidi stvorenje i nesvjesno ga pušta da prođe. Tužni aspekt ove priče je to da su skoro svi čuli za Frankensteinovo čudovište, ali mnogi ne znaju koliko je lik tog čudovišta zapravo ljudski, stvoren kao naučni eksperiment od strane preambicioznog čovjeka. On dolazi u zastrašujući i neprijateljski svijet koji ga odmah odbacuje na vidiku. Čak ni čovjek koji ga je stvorio ne može gledati na svoju kreaciju bez osjećaja užasa. To je ista stvar koja će vas uvući u knjigu. Stvari su mogle biti tako drugačije da su ljudi samo malo manje osuđivali, malo manje uplašeni i malo više razumjeli. Priča ima i svojih mana. Prati se kroz oči nekoliko različitih likova, ali mi djeluje da svi imaju sličan glas i priča sporo napreduje jer ima dosta opisa, u nekim trenucima možda i nepotrebnih. Međutim, to je izuzetno emotivna priča i veći dio naracije fokusiran je na to da Viktor Frankenstein istražuje svoje osjećaje u vezi sa stvaranjem čudovišta, kao i niz tragedija u njegovom životu. Ako je sve što znate o Frankensteinu zasnovano na filmovima i TV emisijama, ovaj roman će vas vjerovatno iznenaditi. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.